السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیوں کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی نے ایک بڑا مطالبہ کیا اور حکومت کی ایک چھوٹی سی حرکت ہے وہ کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جی۔ اور اس یعنی شروع کرنے سے پہلے بھی یہ جو ایشو ہے آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، تو اس میں ہم ایک چیز جو کہ پارلیمان میں آج ہوا ہے، اور ایاز صادق صاحب نے جو کہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، جمشید دستی اور اقبال احمد خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار، ان کا شمار اب سنی اتحاد کونسل میں ہوتا ہے، تو ان کی شرکت میں یعنی کہ ایک اجلاس تک ان کی شرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی اس لیے عائد کی ہے کیونکہ یہ کل جیسے اجلاس ہوا تو سب نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے تھے، اور یہ پہلے بتا کر یہ آئے تھے پاکستان تحریک انصاف والے کہ اب آپ کو پتہ چلے گا۔ آصف علی زرداری صاحب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد پارلیمان سے ان کا یہ پہلا خطاب تھا، اور انہوں نے خطاب کرتے مختلف باتیں کی، اور خطاب کے دوران ایک بد نظمی بدمزگی ہوئی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ باجا بجانے لگ گئے، یعنی انہوں نے یوم آزادی کی یاد تازہ کر دی کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف نوجوان سڑکوں پر باجا بجائے۔ 14 اگست کو تو ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے باجوں کا، مطلب عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ 2 دن تک سماعتوں میں کانوں میں آوازیں گونجتی رہتی ہیں، اور ٹھیک ویسے ہی مطلب یہ یوم آزادی کا باجے سے کیا تعلق ہے یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن باجا بجتا ہے، اور یہاں بھی باجا بجا، اور اس کے بعد نہیں بجنا چاہیے تھا۔ اب آپ کو سنسیئرلی بیہیو کرنا ہے، آپ قومی یعنی کہ انتخاب کے بعد پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کچھ خیال کرنا آپ کو منتخب کیا ہے لوگوں نے، 4 8 10 لاکھ لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے ایوان میں، اور آپ باجے بجا رہے ہیں۔ یہ تو نہ کریں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، اس سے بہتر احتجاج کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اسپیکر نے ایکشن لیا وہ بھی بڑا، دیکھیں اسپیکر صاحب نے ان پر ایک اجلاس تک شرکت کی جو پابندی ہے وہ عائد کر دی ہے، اس کے علاوہ جمشید دستی اور اقبال احمد خان دونوں پر پابندی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں اسپیکر نے نئے اراکین سے حلف لیا، اور صدف احسان سے حلف لینے پر جے یو ایف اے کے نور عالم خان نے اعتراض کیا۔ اور اس کے علاوہ جب یہ اجلاس جاری تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار نے، بلکہ ایک ممبر نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے نارووال میں، مریم نواز شریف صاحبہ عزت مآب انہوں نے لے کر نام کہا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے سیکیورٹی اسکواڈ کی گاڑی سے ایک شخص کی جان چلی گئی ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور اس پر شازیہ عطا مری صاحبہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ واقعہ بڑا ہی عجیب تو ہے، لیکن ہم اس پر کورم کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ پھر شازیہ عطا مری صاحبہ نے کورم کی نشاندہی کی، گنتی کا عمل شروع ہو چکا، اور اس کے بعد اجلاس میں جب یہ گنتی کا عمل جاری تھا، شرمیلا فاروقی صاحبہ کو فلور دے کر واپس کر دیا گیا، یعنی کہ آپ خطاب کریں، اور اس کے بعد واپس کیا گیا۔ اس پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے احتجاج کیا۔ اول انہوں نے احتجاج کیا، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا، اور وہ وائرل ویڈیو سب نے دیکھی ہوگی کہ جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، پہلے بلاول اور اس کے بعد آصفہ یکے بعد دیگرے ایوان سے باہر جاتے ہوئے، اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے کہا بھی کہ یہ واک آؤٹ کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو اگر نہیں ملا فلور، یا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ درمیان میں سے آپ کی بات جاری ہو، اس کے بعد آپ سے فلور واپس لیا جائے۔ اگر کوئی ہنگامی بات ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معمول کی کارروائی ہے تو آپ یعنی فلور نہیں لیتے واپس۔ اور پیپلز پارٹی تو چونکہ حصہ بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ اتحاد کا حصہ ہے، اور پیپلز پارٹی نے یہ کیا کہ دیکھیں ہم اتحاد کا تو حصہ ہیں، لیکن جو بات ہمیں بری لگے گی ہم اس پر اعتراض ضرور کریں گے۔ لیکن پھر وہ واپس بھی آ گئے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ واک آؤٹ کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہوئی یہ تو۔ اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्पीकर की बात सुने बगैर चले गए, ऐवान से निकल गए और थोड़ी देर बाद अच्छा, पीपल्स पार्टी ऐवान में वापस आ गई, बिलावल भुट्टो जरदारी भी वापस आ गए सही। और स्पीकर कौमी असम्बली ने फिर कहा कि जी शर्मिला फारूकी आप बात करें, यानी आप कि कर लें अब बात, हाँ। आपकी बात की वजह से तो ये पूरा तनाज़ा खड़ा हुआ है, तो आप बात सही। कर लें। उसके बाद नवीद कमर बात करना चाहते हैं। शर्मिला फारूकी ने ये कहा, पहले शर्मिला फारूकी कह रही थी कि बात करनी है, ये कहा अयाज सादिक ने। और देखें पहले शर्मिला फारूकी बात कर रही थी और उसके बाद जब ये वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा कि नवीद कमर पहले बात करना चाहते हैं, उसके बाद में, तो ये सही। भी हुआ। और उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक की रूलिंग आई कि कल सदारती खिताब के दौरान जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाँ जी। के भी आज़ाद या हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान ने जो किया तो उसमें जो हुआ वो नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ज़ाहिर है एक सदर फिर स्पीच कर रहे हैं तो आप तहम्मुल से सुन लें, उसके बाद जो आपकी देखिए, बात है आप वो भी कर लें। अब हाँ। ठीक है, अब बाकी आप एहतजाज करें, स्पीकर डाइस का घेराव कर सकते हैं और उसके अलावा सही। जो एहतजाजी पार्लिमानी तरीके ये बाजा बजा के आ गए आप, और उसके बाद ये तो नहीं होना चाहिए ना। और देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वॉकआउट किया और कुछ लोग इसको इस नज़र से भी देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वॉकआउट किया है इस पे हुकूमत को अब समझ जाना चाहिए कि जो चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी नहीं लगेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे ही यानी कि वॉकआउट किया करेगी, खा वो पार्लिमान हो, पार्लिमान से बाहर हो, हुकूमत हो, और हुकूमत से क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सकती है, ये खारिज इम्कान नहीं है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये छोटा मामला था। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वॉकआउट किया और उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक साहब की जो रूलिंग आई जमशेद साहब के बारे में और जमशेद दस्ती साहब और इकबाल खान साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए, कल ऐवान में होने वाले वाक़े पर एक्शन लूँगा। और उसके बाद साहब का कहना है, उन्होंने कहा कि कल के वाक़े पर दुखी दिल के साथ एक्शन लूँगा, दुखी दिल के साथ, और मजबूर होकर बहुत तकलीफ़देह चीज़ करने जा रहा हूँ। अच्छा। यानी तकलीफ़देह चीज़ से मुराद उन्होंने पाबंदी आयद की है एक इजलास में शिरकत तक। और उसके बाद सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद ख़ान ने तज़ीक आमेज़ हरकत की, दोनों अराकीन ने बाजे बजाए, ऐवान की तौहीन की, और स्पीकर कौमी असम्बली ने यानी कि जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद ख़ान को बाकी मानदा इजलास के लिए मुअत्तल करते हुए रवां सेशन में आमद पर पाबंदी लगा दी गई। यानी कि जो इजलास जारी था इस इजलास में ये नहीं आ सकते। मतलब वो ये कह रहे दुखी दिल के साथ पाबंदी लगाइए, लगाना नहीं चाहते थे, जाहिर है ये ज़रूरी है, एक किसी पर पाबंदी लगाई जाएगी तो नेक्स्ट टाइम कोई ख्याल करें। और जब अगला इजलास ये जारी होगा तो उसके बाद ये आ सकेंगे जमशेद दस्ती साहब और इकबाल अहमद ख़ान साहब। स्पीकर साहब ने जो इजलास है कौमी असम्बली का वो मंडे तक शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया है और बाकी 2 दिन हैं, और ज़ाहिर है उसके बाद फिर इजलास नए सिरे से दोबारा किसी अहम मौजू पर हो सकता है हो, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि अहम मौजू क्या है, ये तो अहम ही है ना। देखें इसमें एक दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने जो बात की वो बड़ी ही एक ऐसी बात थी कि जिसको ठुकराया नहीं जाना चाहिए था। हुकूमत कैसे बिहेव करती है, हुकूमत तो ऐसे बिहेव करती है ना, हम जवाब दे हैं, हमसे जवाब लें। हुकूमत थोड़ी कहती है कि पहले बंदे गिन लेते हैं कितने हैं, कोरम यानी कि 1/4 ऑफ हाउस अगर मुकम्मल नहीं है, 1/4 ऑफ हाउस प्रेजेंट नहीं है, उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, 1/4 नहीं है, तो उसके बाद इजलास या मुलतवी कर दिया जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाज़िया अता मरी साहिबा ने निशानदेही की। देखिए आप जब खिताब कर रही हैं तब भी आप निशानदेही कर सकती हैं, जब शर्मिला फारूकी साहिबा खिताब करनी है तब भी आप निशानदेही कर सकती हैं, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं तो भी आप ये कर सकती हैं। लेकिन नहीं, आपने तब करना था जब आपको ये लगा कि अब तो देखें मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पर बात हो रही है, तो ये बात नहीं आपको गवारा गुजरी और आपने कहा कि नहीं यार मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पर बात तो हो ही नहीं सकती। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा चूँकि इस वक्त शरीफ फैमिली का चश्मो चराग हैं और उसके साथ साथ पंजाब की वाली वारिस हैं, और जिस अंदाज से पंजाब में कल एक वाक़या नारोवाल का पेश आया जिसके बाद, और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने यह भी कहा कि देखें ये तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का विजन था करतारपुर राहदारी को खोलना, और उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि विजन तो हो सकता है लेकिन आप विजनरी के बजाय मिशनरी बनना शुरू करें,
जो भी काम हुआ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो हुआ, हर जो है काम को उसके साथ वो टाइटल जोड़ना होता है कि नून लीग ने या नवाज शरीफ साहब ने किया। उनसे तो मरीम नवाज से पूछा जाए हुकूमत किसकी है तो वो कहती है नवाज शरीफ की। ये बड़ा ही मशहूर वाक़या हुआ ना कि जब आटे के थैलों की बात की जा रही थी तो लोग ये एतराज़ कर रहे थे कि राशन बैग पर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर क्यों है, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में हुकूमत किसकी है, तो उनको जवाब मिला कि पंजाब में हुकूमत तो आपकी है, PMLN की है। तो PMLN कौन है, उनका कि नवाज शरीफ। अच्छा ऐसे तो फिर आप किसी की भी तस्वीर लगा सकते हैं, मतलब है नून लीग जो भी कर रही है, लेकिन ये अदालती पाबंदी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी जब लगाए थे अपने जो भी वहाँ पर अपनी तस्वीर लगाई थी इमरान खान साहब की तस्वीर, तो भी एतराज़ उठा था और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। बहरहाल जो ऐवान में हुआ कल जो हुआ ठीक नहीं हुआ, आप यानी कि बाजे पर जा रहे हैं। उसके बाद इनकी जानिब से भी गलत हुआ और बिलावल भुट्टो आसफा भुट्टो साहिबा को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, छोटी मोटी बात पे तो ऐवान छोड़ के नहीं। लेकिन शाजिया आता मरी साहिबा का बड़ा स्ट्रेंज लगा कि जब हुकूमत में आप होते हैं तो आप ये नहीं करते कि साहब देखें हम अच्छा नहीं लग रहा तो हम कोरम की निशानदेही करते हैं। आपको अवामी इशूज़ पर इजलास क्यों बुलाया गया? इजलास इसीलिए बुलाया गया ना कि आप इस पर बात करें और उसके बाद अवामी इशूज़ पर बात करें, कानून साजी करें, कोई बिल लेकर आएँ, कोई अमेंडमेंट लेकर आएँ, तो नहीं हो सकता। और उसके अलावा अब चूँकि ऐवान चल नहीं रहा, इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि ऐवान तो तब चलेगा जब हमारा जो मैंडेट है वो वापस मिलेगा तो हम फिर चलने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा कल वार्निंग के साथ आई थी कि देखें कैसे खिताब होने देते हैं हम सदर आसिफ अली जरदारी साहब का। तो उसके बाद सबने कहा कि यार ऐसे तो नहीं ऐवान चलने लगा। बहरहाल ये जो 3-4-5 बड़े काम, सूरत हाल रही तो किस तरह से चलेगा ऐवान? देखिए नहीं चलेगा ना, जब आपकी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है तो एक तो उसका अफेक्ट आपके हर शोबे में पड़ेगा, यहाँ तक कि बिजनेस पर सबसे बड़ा अफेक्ट होता है, स्टॉक एक्सचेंज और उसके जो पॉइंट्स हैं वो गिर जाते हैं। तो ये तमाम सियासी शख्सियात को इस बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।